والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حمد سنة درود السلام پتہ چونکہ یُس زن سون سلسلوار موضوع سُہ چھُ فضل الأذان، اذان ہنز فضیلت. ات اذان چھ بے شمار فضیلت. یس اذان شاعر اسلام چھ ات اذان چھ بے شمار فضیلت اور تموی فضیلتو مز چھ اخ فضیلت هو العلامة المفرقة بین دار الكفر و دار الاسلام. اذان چھ دار الكفرس بے دار الاسلامس مزن فرق کرن واجن اخ علامت اخ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کرن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس نہ فجر وز دشمنس پہ حملہ کران. ون اگر اذان بوزہن تیل پن حملہ رکاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک کرن بیان دپن اکہ دہن دِژ أکۍ شخصن آواز اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علی الفطرہ، یہ انسان چھ فطرتس پہ. اور تم پتن سہ مقال تم پتن پوٚر تم شخصن اشہد اللہ الہ الا اللہ، بہ چھس گواہی دِوان کہ اللہ تعالیٰ بغیر چھن کٕہٕنۍ تہِ معبوٗدِ برحق. اشہد اللہ الہ الا اللہ، بہ چھس گواہی دِوان اللہ تعالیٰ بغیر چھن کٕہٕنۍ تہِ معبوٗدِ برحق. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس خرجت من النار، ژےٚ ہسا میلی نار نشن آزٲدی. راوی حدیث کران بیان دپان لُکو ییٚلہِ وُچھ سہ ہسا اوس اکھ پۄہل اکھ ییٚمۍ سۄ اذان ٲس دِژمٕژ. یہ حدیث مبارک چھ صحیح بخارِیس اندر. اور امہِ حدیث تل چھ معلوم سپدان کہ اذان چھ اہل اسلامن ہُنٛد شعار اکھ. اور یہ چھ سُہ اکھ اعلان یُس زن نمازِ خٲطرٕ چھُ یِوان دِنہٕ. اور امہِ اذان کہِ وجہ چھُ سون مال سٲنۍ زُو محفوٗظ روزان. اور نیز چھُ امہِ تل یہِ تہِ معلوم سپدان کہ سفر و حضرس منٛز اذانہِ ہُنٛد اہتمام کرُن چھُ جنتس منٛز دخوٗلُک سبب. یعنی یُس مُعزِن چھُ آسان اذان چھُ آسان أمۍ چھُ آسان تتھ سببس تھپھ کٔرمٕژ یُس سبب أمِس کوٚت چھُ نیران، یہِ چھُ أمِس جنتس چھُ نیران. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ الازان یطرد الشیطان، اذان چھِ شیطانس ژرراوان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران بخاریس اندر چھِ حدیث مبارک کتاب الاذانس اندر. تم کران روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان ییٚلہِ نمازِ خٲطرٕ چھِ اذان یِوان دِنہٕ شیطان چھُ گوٗز ماران اور تمہِ پتن چھُ سُہ پٔتۍ پھیرے واپس ژلان. حتاکہِ سُہ چھُ تیوٗتاہ دوٗر ژلان تِہنٛدٮ۪ن کنن چھنہٕ اذانہِ ہٕنٛز آواز یِوان. تمہِ پتہٕ ییٚلہِ اذان چھُ پوٗرٕ سپدان یہِ چھُ واپس یِوان. پتہٕ ییٚلہِ اقامت چھِ یِوان وننہٕ یہِ شیطان چھُ بیٚیہِ ژلان واریاہ دوٗر. پتہٕ ییٚلہِ اقامت چھِ ختم گژھان یہِ شیطان چھُ یِوان، یہِ چھُ شخص سٕنٛدِس دِلس درمیان یِوان اور یہِ چھُ تٔمِس دِلس اندر وسواس تراوان، خیال تراوان. اور یہِ چھُ أمِس نٮ۪مازِ اندر فلٲنۍ فلٲنۍ چیٖز یاد پاوان، فلٲنۍ فلٲنۍ کٲم یاد پاوان. اور أمِس شخصس چھنہٕ پتہٕ پتہٕے آسان مےٚ کۭژاہ رکات پجہِ. شریفس منٛز چھِ روایت کہ ییٚلہِ نمازِ خٲطرٕ چھِ اذان یِوان دِنہٕ شیطان گوٗز مارتا ہے، یعنی شیطانس چھِ ہوا خٲرج گژھان اور تمہِ پتن چھُ سُہ دورِ دورِ ژلان. اتھ حدیثس منٛز چھِ اذانہِ ہٕنٛز فضیلت واضح سپدان کہ اذان چھِ اہل اسلام اہل ایمان ہُنٛد شعار. اور اذان چھِ نمازِ خٲطرٕ اکھ اعلان اکھ. اور ییٚمہِ اذان کہِ بوزنہٕ سۭتۍ شیطان ژلان چھُ، اہل شیطان ژلان چھِ. حتاکہِ اذان بوٗزِتھ چھِ شیطانس ہوا خٲرج گژھان اور سُہ چھُ دَے ژلان. اور امہِ حدیث تل چھُ یہِ تہِ معلوم سپدان کہ نیز پزِ أکِس انسانس نمازِ اندر یہِ خُشوع خضوٗک اہتمام کرُن. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اذانہِ ہٕنٛز بیاکھ اکھ فضیلت فضل الاذان فی السفر والجبل وغیرہ وان کان المرء وحدہ. یعنی اگر اکھ انسان کُن زوٚن آسہِ پتہٕ آسہِ سُہ پہاڑن اندر بیابانن اندر اگر سُہ تتہِ اذان دی تتھ تہِ چھُ واریاہ زیادٕ فضیلت بیان کٔرمٕژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو. صحیح بخارِسٕے اندر چھُ حدیث مبارک کتاب الاذانس اندر.
अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी सासा अल अंसारी माजनी तिम पन्निस मोलिस निशन रिवायत करन कि तिमो दिस खबर कि अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमो कि म्यानि ख्याल करियो तुई काम तुई रटियो छावजे तुई करियो जंगलस मज रोजुन पसंद और येल तुई छावजन सान नमाज खतर तति जोर बुलंद आवाज सान अजान दियो अमिस मुअज्जिन सन्ज आवाज योत योत वाति चाहे जिन चाहे इंसान या अमि अलाव युस ति चीज बोझे कियामत कि दो दिन तिम सारी चीज तम सनिस हकस मजन गवाही तम पतन अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला बयान करन यह हसा फरमो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम हदीस तल ति वाजह सपदान कि अजान दिनस और मुअज्जिनस वारिया ज्यादा फजीलत और कियामत कि दो दिन अमिस अजानिस मुतल्लिक जिन इंसान हैवानात नबातात जमादात यम सारी दिन अल्लाह ताला सनिस जनाबस अंदर अमिस मुअज्जिनस मुतल्लिक गवाही और ब्या हदीस मुबारक उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला बयान करन कि मे हसा बूज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन कि तुहुद रब पहाड़ की चूटी पेठन अजान दिन वलिस पेठन अजान दिन वलिस पहलिस पेठन ताजुब करान बस अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमावन तुई वुचो अमिस मेनिस बंदस कुन यह अजान वनान यह नमाज कायम करान यह मे खोचान तहकीक मे हसा कोर अमिस बंदस माफ और मे हसा कोर यह जन्नतस दाखिल। यह हदीस मुबारक सुनन अबू दाऊदस अंदर अत हदीसस मजन पहाड़न पे अजान दिन वलिस मुअज्जिन सन्ज फजीलत बयान आमज करन कि युस यह सा यह तत अजान दी या युस तत नमाज परि तमिस शख्सस बख्शन और तमिस खतर आमज जन्नतच बशारत व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तालास करो दुआ अल्लाह ताला दीन यह सा यह वनस तो बोजनस सत अमल कर तौफीक और बे अगर वनस दपनस अंदर अल्लाह ताला करिन दरगुजर आमीन सुम्मा आमीन।